ہمیں دیے جائے. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. سڈا حق ادھر, سڈا حق, سڈا حق, سڈا حق. جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فل فور جو ہے دیا جائے. آپریشن آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, ڈرون پہ ڈرون, جیٹ طیاروں کی بمباری. یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے, یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے, ہمارے گھر اجڑے, ہمارے بازار اجڑے, ہمارے حجرے اجڑے, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی, ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی. پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے, پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کا بکرا ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے پرائی جنگ مسلط کی گئی. پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں, ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے. پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا. تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے. آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے. اب مجھ میں سانس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. تو وفا میں نے اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے, مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے, نہ مجھے دبا سکتی ہے, نہ مجھے جھکا سکتی ہے. الحمدللہ. دیوار ہلا دو جس قید سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس قید کے ہر ہوش ہے گندم کو جلا دو. میرے قبائلی اضلاع کے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, کرم, اورکزئی, باجاواڑ, مومان اور جتنے بھی ایفارز ہیں اور خیبر کے جتنے بھی مشران آئے ہیں سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں خیبر کے ہمارے جتنے بھی سیاسی اتحاد کے دوست ہیں, جتنے بھی ہمارے مشران, کشران, جوان یہاں آئے ہیں اور اس امن جرگے کو 4 چاند لگائے ہیں, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قبائلی اضلاع میں سے ایک نوجوان کو صوبہ خیبر پختونخوا کا پہلے وزیر اعلیٰ نامزد کیا اور پھر اس کے قافلے کے دوستوں نے مجھے وزیر اعلیٰ منتخب کیا. تو اس شناخت پر میں اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے قبائلی عوام کی طرف سے کہ جن قبائلی نوجوانوں کا, جن قبائلی مشران کا, پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے تھے, الحمدللہ آج ہم نے شناخت مل گئی ہے. الحمدللہ. میرے عزیز ساتھیوں, آج میرے عزیز ساتھیوں قبائلیوں کی تاریخ پڑی ہے. ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے, فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے. اس سرزمین پر مغل آئے لیکن ناکام ہوئے, ان کو واپس بھیجا. اس سرزمین پر
रशिया अमेरिका ने नाकाम कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। मेरे अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में या पाकिस्तान को तस्लीम करने का फैसला वो हमारा अपना था। तमाम कबायली अवाम, ये उनकी चॉइस थी कि वो पाकिस्तान को तस्लीम करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। मेरा जी साथियों, मैं उन लोगों को ये पैगाम भी देता हूं कि जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ तो इन्होंने जो है मुझसे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की कि इस अफरीदी को हम नहीं मानते। अफरीदियों की तारीख पड़ी है। अजब खान अफरीदी के घर पर किसी ने उसकी चादर चार दिवाली की पामाली की तो उसकी हिस्ट्री भी देखो, उसकी तारीख भी देखो। मलक दरिया खान अफरीदी का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो उसकी तारीख भी देखो। शेर अली अफरीदी का नाम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो उसकी तारीख भी देखो। इस सरजमीन पर सिर्फ गैरतमंद लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कबायली जो है वो गैरतमंद हैं और हम पाकिस्तानी हैं। मेरे अजीज साथियों, 1947 से लेकर 9/11 तक पाकिस्तान की जितनी सरहदात हैं जो कबायली अजला से टच होती हैं, उन सरहदात की हिफाजत हम कबायलों ने बगैर तनख्वाह की है। किसी की ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो। लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसला साज बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबायलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लब्बैक कहा। हमने अपने घर बाहर छोड़े, यहां पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या वो वादे पूरे हुए? 2018 में DGI-SPR और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबायली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पासून किए, हमने रियासत को बोला कि हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, हमारे सर के सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाएं। लेकिन रियासत नहीं मानी, कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है, यहां मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। मेरी बिना में 21 लोग
बेगुनाह लोग शहीद किए जा रहे हैं। हम एहतजाज करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हम पर सीधी फायरिंग करते हैं, तो हम एक दफा फिर कुर्बानी क्यों दे? हम एक दफा फिर क्यों कुर्बान हो? इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना? उसका हिसाब कौन देगा? इन जालिमों से, इन जाबिरों से सवाल कौन करेगा? इंशाअल्लाह इस दफा मेरी आवाम करेगी और मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी सीटीडी ने कुर्बानियां दी, हमारी लेडीज फोर्सों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो जो इस मुतालबे के साथ मुत्तफिक है हाथ उठाए। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, लेकिन हम हरगिज कोलेटरल डैमेज जैसे नासूर का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और डंके की चोट पे होगा इंशाअल्लाह ताला। आज तमाम कबाइली रियासत पाकिस्तान से, मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, हमारी कबाइली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहां के मशरान, यहां के अमाइदीन, यहां के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुत्तफिक है हाथ उठाए। हमें बंदकमरों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन मर्द होते वक्त हमारे कबाइली इजला के साथ कुछ वादे किए गए। जॉन रिकॉर्ड है कि वो इन कबाइली अजला को 100 अरब रुपए सालाना देंगे, जो वफाकी हुकूमत ने अभी तक पूरे नहीं किए। हमारा ये मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है वो हमें फिल फौर जो है दिया जाए। जो जो मुत्तफिक है इसके साथ हाथ उठाए। हमारे कबाइली मशरान, हमारे कबाइली नौजवान, पख्तूनख्वा की अवाम ये मुतालबा करती है कि जो एनएफसी की मीटिंग नहीं हो रही और एनएफसी फाइनल नहीं हो रहा, जिसमें हमारा 14.6% से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 9.4% से ज्यादा होगा, उसकी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए जो 350 अरब से ज्यादा है। जो इस मुतालबे के साथ मुत्तफिक है वो हाथ उठाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात हैं मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सबका वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। दोनों हाथ उठाए इस पे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए।
ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. سڈا حق ادھر, سڈا حق, سڈا حق, سڈا حق. میرے پاکستانیوں, خاص کر میرے پختونوں, خیبر پختونخوا کی عوام, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس کرسی پہ ہوں, جب تک مجھ میں سانس ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے, مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کے کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے, نہ مجھے دبا سکتی ہے, نہ مجھے جھکا سکتی ہے. الحمدللہ. دمو قبائلو امو دمرگری یہی چیز خبرے پختو کیوں کم انشاءاللہ تعالیٰ دے دان آباد دے خیبر نباد زبت ہم ٹول قبائلی ازلالہ انشاءاللہ تعالیٰ, ٹولو قبائلی ازلالہ کے وزد آمن جرگے کو انشاءاللہ تعالیٰ. وزیرستان, نارتھ ساؤتھ وزیرستان, کرم, اورگزئی, باجوڑ, مومند, ٹولو قبائلو لابے ورسم انشاءاللہ تعالیٰ دے اگو خورا بے دے بے امن جرگے کو. چیدہ امن جرگے وشی دیغین آباد بھی انشاءاللہ لویا امن جرگا جوڑاو, اور چیدہ کمی مطالبے کری دی انشاءاللہ تعالیٰ دا بے بدو خلقو بندے آوال چے کم دی پس وول منا دوری منواو چنے منی نو قبائلیو. السلام علیکم ومالے نیلن بلا.